দলটো জন্ম লগ্নৰ আগৰ পৰাই মই তেখেতৰ লগত আছো। बेथ' मोजां इंगित जायाखिसै दिनै इउपिपिएलनि सासे गोदो जन्म जानायनि इउपिपिएल जन्म जानायनि सिगांनिफ्रायनो जाय इउपिपिएल जानानै खामानि मावदोंमोन दिनै इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जगदान जाहैबाय। बेयो मानि थाखाय आरो बेबो जोंनि मुस्लिम माइन'रिटिनि मानसिबावसो। माइन'रिटिनि भटखौ लानानै दिनै जोङो देरहानायनि सिमांखौ नुदों। बे माबोरै जाथावखो ना बै दाखालि फाउन्डारफोर बिथांमोनहा खामानिखौ मावजेनबाय नामा बिपिएफआव थांनानै जे इउपिपिएलनि गागि गागि दैदेनगिरिफोरखौ बिपिएफ फारसे बोलांनायनि खामानिखौ मावबाय नामा जे दाखालि जइन जानाय जोंनि मावथि गुनेश्वर जोमैसार बिथांमोनहा खामानिखौ मावजेनबाय नामा बेनि सायाव मोजाङै दिथा होनांगौ इउपिपिएलआ आरो नोजोर लाखिनांगौ आरोना जाहाथे बेबायदि खहा जाया। दिल्ली डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझाराव गायसनफैनाय रिमट कन्ट्रलखौ सेनानै दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव लांनो नागिरफिनदों। होगोन नामा रायजोफोर? होगोन नामा? জাতিৰ সমস্যাটো দূৰৰ কথা নিজৰ সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেই মনৰ দুখত আজি ওলাই আহি পিপিএফ দলৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জাতিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। দলটো জন্ম লগ্নৰ আগৰ পৰাই মই তেখেতৰ লগত আছিলোঁ। 11 বছৰ হয়, তাৰ আগৰ পৰা 2011 চনৰ পৰা মই আছোঁ এনডিএফবিৰ লগত। বড়ো শান্তি চুক্তিৰ কাৰণে বহুত লাগি আছিলোঁ। বড়ো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে দিল্লীত লাগি আছিলোঁ। মই নিজে ব্লাড চিগনেচাৰ কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে মাথা মণ্ডন কৰিছোঁ। তাৰপিছত থাকিলোঁ চৰকাৰ আহিল 2020 চনত চৰকাৰত থাকিলোঁ। চৰকাৰত থকাৰ পিছত মোক চেণ্ট্ৰেল মাইনৰিটি প্ৰেচিডেণ্ট দিলে। 5 বছৰ থাকিলোঁ। 5 বছৰ থাকি জাতিৰ কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কোনো সমস্যাই সমাধান নহ'ল। আনকি 5টা বছৰ ইউপিপিএল দলে সংখ্যালঘু মানুহৰ এৰাই এৰাই চলিলে। সংখ্যালঘু মানুহৰ কোনো ডেভেলপ নকৰিলে। আনকি ইভেনকে মই যে 17টা বছৰ তেওঁলোকৰ লগত থাকিলোঁ মানে ইমান ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আগবাঢ়ি গ'লোঁ। 4 গ্ৰেডৰ এটা চাকৰিৰ কাৰণে আপত্তি কৰিছিলোঁ। সেই চাকৰিটোও নাপালা, চাকৰিটো নিদিলা। গতিকে মনৰ দুখত যে ৰাজনীতি কৰি যদি কোনো সুবিধাই নাপায় তেখেতৰ লগত থাকি কি হ'ব। 17 বছৰ আন্দোলন কৰাৰ পিছত মোক বহুত মানে দল সংগঠনে মানে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টাও কৰিছিল। তথাপি মই তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ যে জাতিৰ কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম। কিন্তু জাতিৰ সমস্যাটো দূৰৰ কথা নিজৰ সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেই মনৰ দুখত আজি ওলাই আহি পিপিএফ দলৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জাতিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। दामान गोनां रायजोफोर जे दिनै बयबो असमिया बुजियो थेवबो आं खावलायनो सानदों जे माखासे मानसिफ्रा बे साननैसोआव होंगो दोंगो खालामदों। थांनाय 30-40 बोसोरनि जोंनि दुखुनि बाथ्राखौ बावलांबाय। सोबख'जानाय थगायजानाय मालायजों गादब जानायनि जारिमिनखौ बावलांबाय। रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि जिउ होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय। थै होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय। राजा लामायाव सान्दुं थिं थिंआव 12 घन्टा आन्दोलन खालामनायखौ बावलांबाय। अखा सिजानानै रेलि खालामनायखौ बावलांबाय। दिनै मा बुंनो नागिरदों माखासे मानसिफ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रानो रिमट कन्ट्रलखौ दिल्ली डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझाराव गायसनफैनाय रिमट कन्ट्रलखौ सेनानै दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव लांनो नागिरफिनदों। होगोन नामा रायजोफोर? होगोन नामा? थियारि जानांगोन। राजखान्थि खालामनो सम दङ। दानो राजखान्थि खालामनो जाथ'वाखै। आंबो राजखान्थि खालामनो फैयाखै। राजखान्थि खालामनो थाखाय रोजा रोजा मानसिया लाइन लानानै दङ। जों 30 बोसोर हारिनि खामानि मावनानै सोमावसारनायनि खामानि मावनानै हारि दानोसो राजखान्थियाव फैदों। दिनै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि मुसुखा गायसनदों। खेराइ बागुरुम्बा मोसाग्राफोरखौ बरायदों। आलायारन सिनेमाखौ लाबोफिनदों। सिनेमा हल लुदों। सुजित नार्जारि अडिट'रियाम लुदों। बिर सिलागां स्टेडियाम लुदों। बिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार लुदों। हारिखौ दानो थाखाय जों खामानि मावदों। बेबायदियाव साफा सानैया दिनै रिमट कन्ट्रलखौ सेना लांनानै भेरगावनिफ्राय दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव होनो नागिरदों। साफा सानैया जोंनि आइ आफा रायजो राजाया थै आरो जिउ होनानै लाबोनाय राजखान्थि गोहोखौ सेना लांनानै दिल्ली डिस्ट्रिक्टआव दोनहैनो नागिरदों। बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो गैया। नंखायनो कुनु बिनिमयाव बे भेरगाव
खैराबारि जों हालेंदुवार बे जेसेबां जि समस्ति दङ बे समस्तिफोरखौ देरहाजोबनानै 30-40 बोसोर खस्थ' जानांनाय बे दुखुनि जारिमिनखौ गोसोआव लाखिनानै फैगौ बिसायख'थियाव साफ्रोमबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगोन। UPPL देरहानाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव गोहोआ थानाय।